अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम सूरतुल बकरा का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। अगर आप कुरान पाक को बिल्कुल आसान अंदाज में सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल्हिजारा उइद्दत लिलकाफिरीन वबश्शिर الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها صدق الله العظيم.